ଜାନୁଆରୀ 4, 2013 ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ ଥିଲା ଯେ ଆମେ 7 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ସୁଶୀଲ ମେହେତା, ଦିଦି, ଦୀପ ସାର୍ ଏବଂ ଆମେ 4 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। 7 ଜଣ ଥିଲୁ। ପରେ ପରେ ସାର୍ କଲେ ପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପରିଆ ଆଜ୍ଞା ଯଶୋମତି ଦିଦି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ 7 ଜଣ ଥିଲୁ 7 ଜଣ ଆମେ 4 ଜଣ ପୁଣି ଆଜି ଆମ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ସୁଧୀର କୁମାର ଦେବଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରିଦେଉଛୁ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଜଣେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ। ଆମେ ଜଏନ୍ କଲା ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଦି ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ରାତି 3ଟାରୁ ବାହାରିକି ଆସନ୍ତି ଏଠିକୁ। हम साथ भाई हमें केवे भी दीप भाई को साथ भाई जन्म कोटो दिलो तांकर स्नेह श्रद्धा भल पाइबा हमको दे भातृत्व बंधन बांधी दिला सुदीप्त भाई एबे भी भाई केते दिन पर्यंत आमे रहू सार अजंते दुनिया रे से रही कि हम भाई सुदीप्त भाई गोटे बड़ भाई एवं गोटे सीनियर टीचर हिसाब से कहि भाई तुम जो ड्यूटी खाओ निजर ड्यूटी करो भल भाव ड्यूटी करो। This is the social dedicated to my dear brothers,
জানিনি জগৎ বলে তোমার ঠাকুর বলে তোমার গুণাচিলে তোমার সাগর বলে তোমাদের সোনার নদী ভব বিনোদিয়া ভবলা ঠাকুরা ভবনে ডাকিলে হয়ে আপনার ভব বিনোদিয়া ভবলা ঠাকুরা ভবনে ডাকিলে হয়ে আপনার ভবপুরি কত गोटे मोमेंट भी आम मजबूत तरफ आज्ञा को दिया होगी तो मैं अनुरोध कर प्रधान शिक्षक मोमेंट टी पठन करदे श्रीयुक्त सुदीप्त कुमार दीप क्रीड़ा शिक्षक महाशय हे बरण्य महानुभाव आपण जड़े सरल छात्रवत्सल कर्तव्यनिष्ठ उदार मिष्टभाषी आदर्श शिक्षक भाव में अंचल सुपरिचित आपण छात्र गठन चरित्र निर्माण साहित्य पृष्ठभूमि में आपण स्वकीय बलिदान तथा सामाजिक जीवन गठन पवित्र स्वप्न को सफल करने निमंते निजक नियोजित कर